तालाब में जहर डालकर मछलियों का सफाया। एक रात में तबाह हुआ मछली पालक का कारोबार। असम के हाजो के कोमवरपुर इलाके में रविवार देर रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक तालाब में कथित तौर पर जहर डाल दिया। सोमवार सुबह जब तालाब के मालिक मनोवार अली वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तालाब में पाली गई अलग अलग प्रजातियों की बड़ी संख्या में मछलियां पानी की सतह पर मृत अवस्था में तैर रही थी। बताया जा रहा है कि करीब 6 बीघा भूमि में फैले इस तालाब में मनोवार अली ने आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से मछली पालन शुरू किया था। उन्होंने अपनी मेहनत और पूंजी लगाकर लाखों रुपए की मछलियां तैयार की थी, लेकिन एक ही रात में उनकी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर गया। इस घटना से मनोवार अली को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस वारदात के पीछे कौन लोग शामिल हैं और उनकी मंशा क्या थी। घटना की सूचना मिलने के बाद हाजो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित मनोवार अली ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है कि आखिर इस जघन्य घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों तक पुलिस कब पहुंचती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट एनी टाइम्स 24/7। মানে মই যেতিয়া ৰাতিপুৱা আহিলোঁ, আহি পেলাই চালোঁ যে খালটোত মানে মাছ মৰি আছে, চব মাছ মৰি আছে। খালটো আমাৰেই। পিছত আৰু মই ক'লোঁ এইটো কি কৰা যায়। পিছত ভালকৈ চালোঁ যে খালটোত বি মাৰা গৈছে। কিমান মাছ মৰিছে আপোনাৰ? মোটামুটি 10 কুইণ্টেলমান মৰিছে। 10 কুইণ্টেলৰ ভিতৰত মোটামুটি 5 কুইণ্টেল তাতেই থৈ দিছোঁ আৰু 5 কুইণ্টেল মানে মানুহগিলাই ভাগে ভাগে তাৰ চাৰে চাইডৰ পৰা উঠাই লৈ যে আছে। কিমান বিঘা মাটি বিচাৰি উঠালে? এইটো 6.5 বিঘা। এনে মাছ কি আছিল? মাছ আছে আপোনাৰ ৰূপচান্দা, ৰৌ মিৰ্কা, ভৌকা, গিলাচ, চব মাছ মৰি যায় আছে। কিমান মান টকাৰ মাছ হ'ব? মোটামুটি 10 লাখ মান টকাৰ মাছ বিক্ৰী কৰা যায় এইটো খালত। কিমান মান টকাৰ মাছ মৰিছে এতিয়ালৈকে? মোটামুটি ধৰক মোটামুটি 3 বা 4 লাখ টকাৰ মাছ মৰিছে। এইখিনি কি হয়? এইখিনি কুঁৱাৰপুৰ নাৰকেলতলা বুলি কয়। গোটেই সন্দেহটো কি হৈছে? মানে বিয়ে ঢালিছে? বিহে ঢালিছে এতিয়া দেখা মতে। এনে গম পোৱা গৈছে নেকি কোন দুৰ্বৃত্ত ক'ৰ হ'ব পাৰে? এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সন্দেহ কৰাইছে নেকি? এতিয়া সন্দেহ মানে এতিয়া কিবা এটা ঔষধ আছে টেবলেট বুলি, সেইগিলা মাৰা গৈছিল নেকি। মই এই আৰু মোৰ লগৰে বন্ধু এটা তাৰ লগত আহিলোঁ, মাতিলে বোলে বোলাচোন মই ঘৰত অলপ যাওঁ। ঘৰত আহি চাওঁ যে ইয়াৰ ফিচাৰীটোত মাছবোৰ মৰি আছে মানে যেনেকৈ মৰিছে মানে কোনো দুৰ্বৃত্তি এটাই মানে কোনো দুৰ্ঘটনা গোটেই ঘটাইছে, মানে কোনোবাই বিষ চিক দিছে আৰু সেই হিচাপতে মৰিছে মাছটো। বহুত মাছ এনেকুৱা কাম মানুহে কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু মানুহ নকৰা কাম কৰি দিছে। এইটো বহুত বেয়া লাগিছে। বহুত ডাঙৰ মাছ মৰিছে, মোটামুটি 2 কেজি 1.5 কেজি এনেকুৱা ওজনৰ মাছ আছে। ইয়াতে মাছখিনি মাৰিব পৰা নাই, এখেতৰ কিবা এটা দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণে